dili nato palabian og butang ang atong lawas og mga pagkaon or elements nga mga pasaka sa blood pressure. How can you manage high blood pressure? I think na ay pila ka levels ani sa pag-manage sa high blood pressure. Una, atong i-relax ang atong mga huna-huna, ang atong mga panglawas mo mangita ta og rest. Ikaduha, dili nato palabian og butang ang atong lawas og mga pagkaon or elements nga mga pasaka sa blood pressure, mga fatty food, mga parat food. The other thing, imno na to ang atong tambal. Kasagaran sa tambal nga i-prescribe ka ng losartan og amlodipine. So simple ra nga mga butang, dili na to palabian og stress ang atong kaugalingon. Dili na to palabian og kaon og pagkaon nga makapataas sa blood pressure og muinom ta sa atong mga maintenance nga mga tambal.